네, 잠깐 기도합니다. залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 잠언을 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Ариун эцэг бурхан минь ээ, өнөөдөр сургаалт төгс номыг суралцах боломжийг учраас талархъя. 오늘도 하나님을 경외하는 마음으로, 하나님을 사랑하는 마음으로 공부할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бурханаас имэж, Бурханыг хайрлах сэтгэлээр өнөөдөр үгийг суралцахад та удирдаач. 하나님의 말씀을 들을 때에 저희들에게 지혜와 명철로 깨닫게 해 주시옵소서. Эзний үгийг сонсоод биднэрт мэрэгэн ухаан, мэдлэгийн үгийг ойлголтоор та дүүрэн өгөөч. 그래서 하나님이 기뻐하는 하나님의 종으로 살아갈 수 있도록 축복해 주시옵소서. Тэгээд эзэнд тааламжтай эзний боол байхын тулд та өрөөгөөч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 오늘은 잠언 10장을 공부합니다. өнөөдөр сургаалт төгс 10 дугаар бүлэг. 잠언 10장을 공부하기 전에 우리가 지금까지 잠언 1장부터 9장까지 공부했습니다. За 10 дугаар бүлэг рүү орохоос өмнө бид нэр сургаалт төгс 1-ээс 9 дугаар бүлэг хүртэл үзсэн байгаа. 잠언 1장부터 9장까지는 그 지혜롭게 사는 거, 그 생활보다도 먼저 중요한 것을 배웠습니다. 1-ээс 9 дугаар бүлэг дээр юуг сурсан бэ гэхээр ухаалаг амьдрахаас илүү чухал зүйл юу вэ? 그건 바로 하나님을 경외하는 것이 바로 지혜의 근본이라는 것을 우리는 배웠습니다. Тэр юу гэхээр Бурханаас имэж, Бурханыг хүндэтгэх нь мэрэгэн ухааны эхлэл мөн гэдгийг сурсан байгаа. 잠언은 단순히 세상에서 살아가는 지혜와 처세술을 배우는 게 아닙니다. Энэ сургаалт өгс ном нь зүгээр л энэ амьдрахтаа хэрхэн ухаалаг амьдрах вэ? Хэрхэн мэрэгэн байх вэ гэдэг зүйлийг сурахгүй. 바로 하나님을 경외하는 그 지혜와 그 명철을 배우는 것이 근본이라고 했습니다. Харин тэр мэрэгэн ухаан гэдэг нь юу гэхээр Бурханыг таних мэдж, Бурханыг суралцах нь мэрэгэн ухааны эхлэл юм аа гэсэн байгаа. 우리가 하나님의 진리를 배우기 전에 먼저 하나님을 경외하는 그 신앙이 먼저 앞서야 됩니다. Бид нэр Бурханыг мэдэх мэдлэгээс урьдчилж биднэрт юу байх ёстой гэхээр Бурханд итгэх итгэл ихэнд нь байх ёстой юм аа. 그리고 나 같은 죄인을 구원해 주신 바로 하나님의 사랑을 먼저 깨달아야 됩니다. Наад шиг гэмтэн нүгэлтнийг аварсан тэр Бурханы хайрыг бид нэр таньж мэдэх хэрэгтэй. 그래서 하나님을 사랑하고 하나님을 경외하는 마음이 있어야 우리가 잠언을 바로 깨달을 수가 있는 것입니다. Бид нарт Бурханыг хайрлаж, Бурханаас эмээх, Бурханыг хүндэтгэх зүрх сэтгэл байж бид нар түүний энэ сургаалт төгс номыг гүн сайн ойлгож ухаарах болно. 그래서 잠언 1장부터 9장까지는 하나님을 경외하고 하나님을 사랑하는 그러한 신앙을 먼저 우리가 갖게 되는 것을 중요하게 다루고 있습니다. Сургаалт төгс 1-ээс 9 дугаар бүлэг нь бид нар тэр итгэлийн үндэс болсон Бурханд итгэх итгэлийн үндэс болсон тэр зөв итгэлийн талаар зааж сургаж байгаа. 그래서 잠언 10장부터는 이제 하나님을 경외하고 하나님을 사랑하는 성도들이 이제 어떻게 하나님을 기쁘게 해드리며 사는 것을 배우는 바로 지혜의 말씀입니다. Тэгээд сургаалт төгс 10 дугаар бүлгээс хойш юу гарч байгаа вэ гэхээр Бурханд итгэж 1-ээс 9 дугаар бүлэг дээр Бурханд итгэж Бурханаас имэж байгаа болвол 10 дугаар бүлгээс хойш тэр Бурханд итгэж имэж байгаа, Бурханыг хүндэтгэж байгаа итгэлээр Бурханд хэрхэн тааламжтай байж амьдрах вэ гэдэг талаар суралцах болно. 그래서 우리가 잠언 10장부터는 이제 하나님이 기쁘시게 하는 그 삶의 지혜를 우리가 배우는 실제적인 그런 말씀들입니다. 10 дугаар бүлгээс хойш
Бурханд тааламжтай байх, явах тэр мэрэгэн ухааны үгийн талаар суралцах болно. 그래서 이 모든 성경의 지혜의 말씀은 먼저 예수님을 믿고 구원받는 지혜가 있어야 됩니다. Тэгэд энэ Библийн үг нь эхэнд юу байх ёстой гэхээр Есүст итгэх мэрэгэн ухааны үг байх ёстой байгаа. 그래서 모든 성경은 가장 먼저 다루는 지혜가 바로 예수 그리스도를 믿고 구원받는 지혜를 먼저 깨닫게 하는 겁니다. Тэгэд энэ Библийн хамгийн анхны ойлголт нь юу гэхээр тэр гим нүглээс аврагч Есүст итгэх итгэлийн мэрэгэн ухааныг зааж сургадахт оршиж байгаа. 그 다음에는 이제는 구원받은 하나님의 자녀로서 이제 하나님을 기쁘시게 하는 그러한 삶의 지혜를 이제 배우게 되는 것입니다. Тэгээ хоёр дахь нь юу вэ гэхээр итгэсэн бурхандаа тааламжтай, бурханыг баярлуулан явах тэр зүйлийг тэр мэрэгэн ухаанд суралцуулдаг байна. 그래서 잠언 10장부터 사용되는 그 내용의 그 구조는 대부분이 대꾸법으로 나오고 있습니다. 대꾸법. 대꾸? 네, 대꾸 서로 대조시키는 그런 문장의 구조로 나오고 있습니다. Тэгээ 10 дугаар бүлгээс ингээд харах юм бол ийм харьцуулсан аргаар ингэж бичигдсэн байгаа. 자, 우리가 예수를 믿기 전에 이 구원받기 전에는 우리가 미련하고 어리석게 살았지만 예수를 믿고 난 다음에 구원받은 다음에는 지혜롭게 또 하나님을 기쁘시게 살아간다는 것을 서로 대조시킨 것입니다. Яаж харьцуулсан бэ гэхээр бид нэр итгэхээс өмнө мунхаг мулгуу байдалтай байсан бол Есүс итгэснээс хойш ухаалаг болж мэрэгэн болсон байгаа. Тэгээ ийм байдлаар харьцуулан бичсэн байгаа. 이게 서로 대조법이라는 것은 이 대조법은 선한 것과 악한 것, 또 의인과 악인, 또 지혜로운 자와 이 미련한 자를 서로 비교해서 설명하는 것입니다. Тэгэд энэ харьцуулах арга гэдэг нь юу вэ гэхээр сайн зүйл ба муу зүйл, гим нүгэл ба гим нүгэлгүй зүйл, тэгээ хорон муу ба цэвэр зүйл ингэж харьцуулж байгаа. 이러한 문장 구조는 반복법이나 강조법을 통해서 선한 것을 돋보이게 하는 그러한 설명입니다. За энэ аргаар ингэж бичигдсэн нь яг юуг илэрхийлж байгаа вэ гэхээр илүү ингэж бүр яг онцлсон, чухалчилсан учраас ингэж бичигдсэн байгаа. 선한 것과 악한 것을 서로 비교해서 이 선한 것을 기억나게 하고 그다음에 선한 지혜를 배우는 그러한 교육적인 효과가 있는 것입니다. Тэгэд энэ харьцуулах арга нь сайн зүйлийг муу зүйлтэй харьцуулснаар сайныг нь илүү чухалчлан тодтогхон харуулж байгаа юм. 잠언의 전체의 주요한 그 요절은 그 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이라는 것을 우리는 다시 한번 깨달아야 되겠습니다. Сургаалт өгс номыг бүхэлд нь нэг ишлэлээр онцлон авч үзэх юм бол эзнээс эмээх нь мэрэгэн ухааны эхлэл мөн гэдэг ишлэл байгаа. Үүнийг бид нэр сайн мэдэх хэрэгтэй. 그래서 우리가 좀 더 잠언 10장부터 공부를 하다 보면 새로운 또 지혜를 깨닫게 됩니다. 10 дугаар бүлгээс хоошоо ингээд суралцаж байх явцад бид нэр илүү шинэлэг тэр мэрэгэн ухааны талаар мэдэх болно. 하나님을 경외하는 지혜를 깨달은 성도들은 이제부터 하나님이 뜻대로 살아가는 또 다른 지혜를 배우게 되는 것입니다. Эзний бурхны хүслээр явж байгаа итгэгч нар яах вэ гэхээр энэ 10 дугаар бүлгээс хойш сурах нь бол дахин өөр тэр бурхны мэрэгэн ухааныг ойлгож мэдрэх болно.
이것이 바로 잠언을 기록한 목적이라고 우리가 깨달을 수가 있습니다. Тэгэд сургаалт өгс номыг бичсэн зорилго нь үүнд оршиж байгаа юм аа. 자, 그러면 잠언 10장부터 실제적으로 하나님을 기쁘시게 하고 하나님의 뜻을 이루는 선한 우리가 지혜를 배우게 될 것입니다. Тэгээ 10 дугаар бүлэг дээрээс бид нэр бурхныг баярлуулж, бурханд тааламжтай байх тэр бодит мэрэгэн ухаан гэж юу вэ гэдгийг бид нэр суралцах болно. 잠언 10장의 주제는 의인의 삶과 악인의 삶을 이제 배우게 됩니다. 10 дугаар бүлгийг сэдвчлэх юм бол юу гэж сэдв өгч болох вэ гэхээр зөвхт хүний байдал ба хорон муу хүний байдал. 의인과 악인의 삶을 서로 대조시켜서 비교하고 있습니다. Тэгээ зөвхт хүний байдал ба хорон муу хүний байдлыг хооронд нь харьцуулж байгаа. 그래서 우리가 의인의 삶의 그 아름다움과 또 그 영광스러움을 우리가 소망하면서 살아갈 수가 있는 것입니다. Ингэж харьцуулснаар бид нэр юуг мэдэж болох вэ гэхээр тэр зөвхт хүний үзэсгэлэнтэй төгөлдөр тэр гоо сайхныг бид нэр хараад урагшилж явах болно. 잠언 10장은 모두 32절까지 되어 있습니다. 10 дугаар бүлэг нийт 32 ишлэлтэй. 잠언 첫 번째 주제는 지혜로운 아들과 미련한 아들을 우리가 배우게 됩니다. За тэгэд энэ бүлгээс эхний хэсэгт нь бид нэр ухаалаг хүү болон мунхаг хүүгийн талаар суралцах болно. 1절부터 9절까지입니다. 1-9 дэх ишлэлээр гарч байгаа. 지혜로운 아들과 미련한 아들에 대해서 우리가 배울 것입니다. Тэгээ 1-9 дэх бүлэг дээр ухаалаг хүү болон мунхаг хүүгийн талаар гарна. 자, 그럼 1절 한번 읽어주세요. 1-р ишлэлийг харцгаая. 솔로몬의 잠언이라 지혜로운 아들은 아비로 기쁘게 하거니와 미련한 아들은 어미의 근심이다 그랬습니다. 읽어보세요. 1절. 솔로몬이 сургаалт өгс мэрэгэн хүү эцгийгээ баярлуулдаг бол мунхаг хүү ихтэй сэтгэлийн зовлон болдог. 네. 솔로몬의 잠언이라고 했습니다. 솔로몬이 сургаалт өгс гэж эхэлж байна. 잠언 1장부터 9장까지도 이스라엘 왕 다윗의 아들 솔로몬의 잠언이라고 했습니다. сургаалт өгс 1-9 дэх бүлэгч ялгаагүй Давидын хүү Соломоны сургаалт өгс гэсэн байгаа. 솔로몬의 잠언은 바로 하나님께로부터 받은 잠언, 지혜를 말하는 것입니다. 솔로몬이 сургаалт өгс нь Бурханаас хүлээн авсан мэрэгэн ухаанаа хэлж байгаа юм. 솔로몬의 잠언은 하나님께로부터 계시로 받은 지혜의 말씀을 가리키는 것입니다. 솔로몬 Бурханаас илчлэн авсан мэрэгэн ухааны үгийг хэлж байгаа юм аа. 그럼 모든 성경은 하나님의 감동으로 기록된 것이라고 했습니다. Тэгээ Библи нь бүхэлдээ Бурханы сүнсээр бичигдсэн гэдэг. 그래서 이 잠언도 성령의 감동으로 하나님의 감동으로 솔로몬이 그 계시를 받아서 기록한 것입니다. Энэ сургаалт өгс ялгаагүй ариун сүнсний удирдлагаар Бурханы удирдлагаар илчлэн авч бичигдсэн ном байгаа. 자, 1절에 보니까 지혜로운 아들과 미련한 아들이 서로 이렇게 비교되고 있습니다. 1-р ишлэлдэр мэрэгэн хүү, мунхаг хүү үг хооронд нь харьцуулан ингэж өгүүлж байна. 자, 이 지혜로운 아들은 바로 아비를 기쁘게 한다 그랬습니다. мэрэгэн хүү эцгийгээ баярлуулдаг гэж байгаа. 이 지혜로운 아들은 아버지와 어머니를 기쁘게 하는 그런 아들을 말합니다. эцгийнхээ баярлуулдаг хүн мэрэгэн. 그 솔로몬은 그 아버지 다윗을 아주 기쁘게 했습니다. Тэгээд Соломон
эцэг Давидыгаа баярлуулж байсан. 또 다윗은 바로 하나님 아버지를 기쁘게 하는 왕으로 살았습니다. Тэгээ харин Давид хаанч Бурхныг баярлуулж байсан хаан. 그러니까 다윗의 아버지 다윗을 기쁘게 했다는 것은 바로 하나님을 기쁘게 했다는 것을 말하는 것입니다. Тэгэд аавыгаа тэр Давид хааныг баярлуулсан гэдэг нь Бурхныг баярлуулсан гэсэн үг юм. 그러니까 이 지혜로운 아들은 하나님을 기쁘게 하는 성도라고 말할 수가 있습니다. Тэгэд мэрэгэн хүүгүйж тэгвэл хэнийг хэлж байгаа вэ гэхээр Бурхныг баярлуулж буй итгэгчийг хэлж болно. 자, 우리 성도의 그 지혜는 무엇입니까? За, итгэгч нарын мэрэгэн ухаан нь юу вэ? 하나님을 기쁘게 해드리는 것이 바로 지혜입니다. Бурхныг баярлуулах нь мэрэгэн ухаан. 그 여러분들이 어떻게 하면 하나님을 기쁘게 해드릴까 이렇게 생각할 때 하나님이 지혜를 주시는 거예요. Тэгээ та бүхэн Бурхныг хэрхэн баярлуулж олох вэ гэж бодох үед Бурхан мэрэгэн ухааныг өгнө. 자, 하나님께서 주시는 지혜를 받는 비결은 뭡니까? За, Бурханаас хүлээж авах мэрэгэн ухааны тэр нууц нь юу вэ? 내가 어떻게 하면 하나님을 기쁘게 해드릴까? 여기 이 마음을 가지고 기도하고 우리가 노력하고 힘을 쓰게 되면 하나님이 지혜를 주시는 겁니다. Бид нэр Бурхныг хэрхэн баярлуулж болох вэ гэсэн сэтгэлтэй эгээр залбирэн гуйхад Бурхан мэрэгэн ухаанаа өгөх болно. 그러나 미련한 아들은 어미의 근심이라고 했습니다. Харин мунхаг хүү ихтэй сэтгэлийн зовлон болно гэсэн байна. 자, 미련한 아들은 누구의 근심이에요? Тэр мунхаг хүү хинд зовлон болно гэсэн бэ? 결국은 이제 하나님을 근심시키는 거예요. 하나님을 근심시키게 하는 것이 미련한 성도라고 볼 수 있습니다. Бурхныг зовоож Бурханд сэтгэлийн зовлон болж байгаа хүн мунхаг итгэгч юм аа. 예. 자, 그래서 여기서 잠언 10장 1절에 제일 먼저 나오는 것이 바로 지혜로운 아들은 아비를 기쁘게 하지만 미련한 아들은 어미를 근심시킨다. 그랬어요. Нэгдүгээр ишлэлээр мэрэгэн хүү эцгийгээ баярлуулдаг бол мунхаг хүү ихтэй сэтгэлийн зовон болдгоо гэж байна. 자, 이것은 우리 교회 안에서도요. 이게 참 하나님을 근심시키는 미련한 성도들이 많이 있어요. Одоо өнөөгийн үед чуулган дотор Бурханд сэтгэлийн зовлон болдог мунхаг итгэгч нар байдаг. 하나님이 제일 기쁘게 여기는 것이 바로 순종입니다. Тэгээ Бурханы хамгийн их таалдаг зүйл нь юу гэхээр дуулууртай байдал. 여러분 자녀를 양육할 때 부모가 제일 기뻐하는 것이 뭐가 있습니까? За та бүхэн хүүхдээ ингэж хүүхд өсгөх явцад хамгийн их хүүхдтэй сэтгэл хангалуун байдаг зүйл юу вэ? 바로 순종하는 것입니다. Эцэг ихтэй дуулууртай байхаа. 예, 알겠습니다. 기쁜 마음으로 순종하는 거예요. За ойлголоо гэд дуулууртай байх байдал. 하나님의 말씀을 순종을 잘하면 하나님이 기뻐하셔요. 그게 지혜로운 아들입니다. Бурхны үгэнд дуулууртай байгаа нэг нь ухаалаг хүү юм аа. 그러나 하나님의 말씀을 불순종하고 자기 마음대로 살면 그 미련한 성도입니다. Харин Бурхны үгэнд дуулуургүй байж өөрийнхөө дураар явж байгаа тийм нэг нь мунхаг итгэгч байна. 그러니까 우리가 부지런히 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀을 잘 순종하면 지혜로운 성도가 되는 것입니다. Хичээнгүлэн Бурхныг хайрлаж түүний үгэнд дуулууртай байх юм бол ухаалаг итгэгч болох болно. 2절 한 번 더 읽어봐요. 2-р ишлэлийг хамтдаа уншийе. Шудраг бусаар олж авсан юмс ашгийг ис авчирна. Харин шудраг зүв байдал үхлээс гэтлэгдэг юм аа. 이 불의의 재물은 무익하여도 의리는 죽음에서 건지는다 했습니다.
шудраг бусаар олсон зүйлс ашгийг үл авчирна. харин шудраг зөв байдал нь үхлээс гэтлэгнэ. 2절에 보면 지혜로운 아들은 의인으로 비교되고 있고 미련한 아들은 악인으로 비교되고 있습니다. За 2 дугаар ишлэлдэр мэрэгэн хүү шудраг зөв нэгнээр ингэж харьцуулан хэлсэн бол мунхаг хүүг шудраг бус хорон муу нэгнээр харьцуулан хэлж байна. 그리고 이 불의한 재물은 악인의 소산물이라고 말하고 있습니다. Тэгэд шудраг бус нь ашгийг үл авчирнаа гэж байгаа. 그리고 여기서 의리는 2절에 나오는 의리는 사람을 죽음에서 건진다고 하는 것입니다. Тэгэд шудраг зөв байдал үхлээс гэтлэгэн аварнаа гэж байгаа. 사람을 죽음에서 이 사망에서 건지는 것은 바로 의리라고 말했습니다. 의리. Тэгээ хүнийг үхлээс аварж болох зүйл нь юу вэ гэхээр шудраг зөв байдал гэж хэлж байна. 여기서 의리는 하나님 앞에서 의롭게 사는 것을 말하는 것입니다. Тэгээ энэ зөв шудраг байдал нь Бурхны өмнө зөв шудраг явахыг хэлж байгаа. 그래서 하나님 앞에서 의롭게 사는 그런 의리는 사람을 죽음에서 건지는 지혜가 있는 것입니다. Тэгээ Бурхны өмнө зөв шудраг байдаг нэг нь зөв шудраг байдлаараа бусдыг үхлээс аварнаа. 그러나 이 불의한 재물은 오히려 사람을 망하게 하는 것입니다. Харин эсвэргээрээ шудраг бусаар олсон зүйлс нь хүнийг өөрийг нь өхүүлдэг байна, сүрүүлдэг байна. 이 불의한 재물 때문에 많은 사람들이 죄에 빠지고 고통을 당하고 이렇게 멸망길로 가고 있습니다. Тэгэд энэ шудраг бус эд зүйлсээр дамжуулан маш олон хүн тэр үхлийн зам руу явж байгаа, сүрлийн зам руу явж байна. 그러니까 악인의 그 소득은 죄에 이른다는 말씀이 맞습니다. Тэгээ энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр хорон муу олз ашиг нь үхэлд хүргэдэг гэдэг үг үнэн. 예, 그래서 16절에도 잠언 10장 16절에도 의인의 수고는 생명에 이르고 악인의 소득은 죄에 이른다. 이 말씀이 다시 반복해서 나옵니다. 10-ын сургаалт төгс 10-16 дээр саяын 2 дугаар ишлэлийг бас татан гарсан бичсэн байгаа. 16-ыг харъя. Шудраг зөв хүний ацаг хөлс нь амьдрал бол хар санаатны орлого нь шийтгэлээ гэсэн. 그러니까 의인의 수고는 하나님 앞에서 의롭게 살려고 하는 수고를 말하는 것입니다. Тэгэхээр энэ шудраг зөв хүний хөдөлмөр нь Бурхны өмнө зөв явж байгааг хэлж байгаа юм. 그래서 의인의 수고는 사람들을 생명으로 인도하는 것입니다. Тэгэд энэ шудраг зөв хүний хөдөлмөр нь тухайн хүнийг зөвийн зам руу удирддаг. 그러나 악인의 소득은 오히려 죄에 빠지게 하고 멸망으로 인도하는 것이죠. Тэгээ харин хар санаатай нэгний олсон орлого нь өөрийг нь шийтгэж үхэл рүү авч явдаг. 3절 한번 읽어보세요. 3 дугаар ишлэлийг харъя. Шудраг зөв хүний өлсгийг эзэн эс төвчдөг. Харин хар санаатны хүслэнг цааш түлхдэг. 네. 여호와께서 의인의 영혼은 줄이지 않게 하시나 악인의 소욕은 물리치신다 했습니다. Шудраг зөв хүний өлсийг эзэн төвчдөг. Харин хар санаатны хүслэнг цааш түлхдэг гэсэн байна. 악인의 소욕으로 얻은 불의한 재물은 하나님께서 다 물리치신다는 것입니다. Тэгээ хар санаатны хүслэн тэр олсон эд зүйлийг нь бурхан байхгүй болгоно гэсэн үг юм. 그러나 하나님께서 의인의 영혼은 줄이지 않도록 하나님이 풍성한 생명으로 이렇게 은혜를 주신다는 것입니다. Харин зөв шудраг хүний сүнс нь өсөхгүй байхын тулд эзэн хангалуун байлгах болно гэж байгаа. 그래서 여기서 의인의 영혼은 바로 하나님 앞에서 의롭게 살아가는 성도를 말하는 것입니다. Энэ 3 дугаар ишлэлээр гарч байгаа зөв шудраг хүн гэж эзний өмнө зөв шудраг байгаа итгэгч нарыг хэлж байгаамаа.
그래서 하나님 앞에 의롭게 살아가는 성도들에게는 하나님께서 줄이지 않도록 반드시 은혜를 베풀어 주신다는 겁니다. Эзний өмнө зөв шударгаар алхан явж байгаа зөв шударга итгэгч нарыг эзэн ямагт өлсгөөхгүй хангах болно. 네, 그러니까 악인의 소욕으로 아무리 많은 재물을 쌓아놔도 그건 누릴 수가 없는 것입니다. Хорон санаатан хичнээн чих эд хөрөнгийг ингэж цуглуулсан бай тэр нь өөрт нь ашиг болохгүй. 왜냐하면 불의한 재물들은 하나님이 다 물리치시기 때문에 그렇습니다. Яагаад тэгэхээр тэр шудраг бус тэр эд зүйлийг бурхан үзэн яддаг. 그러나 우리 믿는 성도들이 하나님을 잘 섬기게 되면 하나님께서 모든 것을 풍성하게 공급해 주십니다. Харин итгэгч бид нэр бурханд бүх зүрхээрээ үйлчлэн түүний хүндэтгэн мөрөх юм бол бурхан биднийг хэрэгтэй бүхий л зүйлсээр маань ханган тэтгэх болно. 또 4절을 한번 읽어보세요. 4-р эшлэгийг харъя. Лазангаар ядуу зүдэг авчирна хичээнгүй гар баян болгоно. 네. 4절은 이 게으른 자와 게으른 자의 손과 부지런한 자의 손이 서로 대조되고 있습니다. 4-р эшлэлээр лазангаар хичээнгүй гарыг харьцуулан өгүүлсэн байна. 여러분 게으른 자의 손과 부지런한 자의 손의 차이가 무엇이 있겠습니까? Энэ хоёр гарны ялгаа юу байж болох вэ? 이 게으른 자의 손과 부지런한 자의 손의 그 결과가 어떻습니까? За энэ хоёр гарын үр дагавар нь ямар байх болоо? 그 게으른 자의 손은 결국은 가난하게 되고 부지런한 자의 손은 부하게 된다는 것입니다. Үр дагавар нь ямар вэ гэхээр залхуу лазан гар нь үр дүн нь ядуу зүдүү болгодог байгаа. Хичээнгүй гар харин баян хангалуун болгодог. 이 말씀은 일반적인 그런 보편적인 그런 지혜입니다. За энэ үг бол яг хинт ч ойлгомжтой тийм мэрэгэн ухааны үг байна. 네. 이러한 진리는 누구든지 다 공감할 수 있는, 받아들일 수 있는 그러한 보편적인 그러한 진리로 우리가 그런 지혜로 생각하고 있습니다. Энэ 4-р эшлэлийн энэ мэрэгэн ухаан нь ямар ч хүн мэддэг тийм мэрэгэн ухааны үг байна. 그래서 하나님을 경외하는 지혜는 일반적인 이런 보편적인 그러한 그 지혜에 대해서도 우리가 이렇게 지키게 되는 것입니다. Тэгэд энэ энгийн мэрэгэн ухаан гэж байгаа тийм. Энэ мэрэгэн ухааныг ямар ч хүн даган мөрддөг байгаа. 여러분 교회에서도 우리가 교회를 부지런히 잘 섬기는 손은 하나님이 반드시 부하게 해주시고 또 교회를 게으르게 섬기는 손은 그 가난하게 됩니다. Тэгэд энэ юуг бас хэлж байгаа гэхээр эзний цуглаанд хичээнгүйлэн үйлчилдэг гар баян болж залхуу одоо тэгж сайн хичээнгүй бус гар нь ядуу зүдүү байдалд хүргэдэг. 자, 5절 한번 더 읽어보세요. 5-р эшлэгийг харъя. Ухаантхүү ургацаа цагтан хураана харин ургац хураах цагаар нойрсогчгүй ичгүүр тавтана. 예, 이 부지런한 자의 손은 일할 때 열심히 일을 한다는 것입니다. За энэ хичээнгүй нэгний гар нь ямагт хичээнгүй байдаг. 예, 일할 때가 언제입니까? 예, 추수할 때 아닙니까? За ургац хураах цагт маш хичээнгүй ажиллах хэрэгтэй байгаа. 이 부지런한 자의 성도들은 일할 때 열심히 부지런히 성실하게 그 일하는 것이 바로 지혜입니다. Тэгээ яг ургац хураах тэр их ажлын үеэр хичээнгүй ажиллаж байгаа нэг нь мэрэгэн ухаан байна. 그러나 게으른 자들은 일할 때 일하지 않고 엉뚱한 일을 하게 됩니다. 놀고 먹고. Харин тэр лазан гар нь яг их
эд ажлын үеэр унтаж, хөвтөж, идэж уудаг. 그래서 이 하나님을 경외하는 지혜는 일할 때와 우리가 쉴 때를 잘 분별할 수 있는 것입니다. Тэгээ бурхны мэрэгэн ухаан нь яадаг гэхээр их эд ажлыг ажил болон амрах цагийг ялган салгаж өгдгөө. 네, 지금은 부지런히 일할 때입니다. Харин одоо бол хичээнгүй ажиллах үе юм аа. 네, 마땅히 할 일을 내일로 미루면 안 됩니다. Хийх ёстой зүйлээ маргааш гэж хойшлуулж болохгүй. 게으른 자는 아유 다음에 하지 뭐, 다음에 하지 뭐 이렇게 자꾸 미룹니다. Лазан нэг нь за дараа хийе, дараа л хичээлдээ гэж байнга ингэж хойшлуулдаг. 예, 부지런한 성도들은 오늘 할 일을 오늘 하는 것이 바로 하나님을 기쁘게 하는 지혜입니다. Харин хичээнгүй нэг нь өнөөдөр хийх ёстой зүйлээ яг өнөөдөртөө хийж байгаа. Нэг нь бурхныг баярлуулан бурханд тааламжтай байдаг нэг юм аа. 6절 한번 읽어보세요. 6 дугаар ишлэгийг харъя. Ерөөл нь шудраг зөв хүний тэргүүн дээр оршин, харин хүчирхийлэл нь хар санаатны аманд нууцлагддаг. 의인의 머리에는 복이 임하거늘 악인의 입은 독을 머금었다 했습니다. Ерөөл зөв шудраг хүний тэргүүн дээр байдаг, харин хүчирхийлэл хар санаатны аманд байдаг, нууцлагддаг. 자, 의인의 머리에는 복이 임한다. 이 머리는 생각하는 거 아닙니까? За энэ зөвхт нэгний тэргүүн дээр ерөөл бий гэж байгаа. За энэ толгой юу вэ гэхээр боддог тийм ээ. 예. 여기 의인의 머리에 복이 임한다는 것과 악인의 입은 독을 머금었다는 걸 서로 비교되고 있습니다. Тэгээ энэ ишлэл дээр зөв шудраг хүний тэргүүн тэгээд хүчирхийлэгч нэгний амийг хооронд нь харьцуулан бичсэн байна. 이 악인의 이 입에 이 머금은 독은 바로 악독입니다. 바로 악입니다. 악. Тэгээ хүчирхийлэл нь хар санаатны аманд байгаа гэж байгаа тийм. Тэгээ хар санаатны аманд тэр бузар муу зүйл байгаа гэсэн үг. 그래서 여기서 독은 바로 악인의 입에는 악한 입술이 감춰져 있다는 것입니다. Тэр хүчирхийлэгч нэгний аманд хорон муу хил бий. 그래서 이 악인의 입에 있는 악은 독과 같아서 다른 사람을 이렇게 죽이는 그런 치명적인 독과 같이 나쁘다는 것을 말하고 있습니다. Энэ нь юу гэсэн үг гэхээр хар санаатны ам нь маш хүчтэй, хортой адил муу зүйлээ гэсэн үг юм. 그래서 여러분 악인의 입에서 독이 나올 때가 언제입니까? За хорон муу нэгний амнаас ямар үед хор гардаг вэ? 바로 분낼 때, 화를 낼 때. 그때 악인의 입에서 독이 나옵니다. За хизээ тэгж гардаг вэ гэхээр ууралсан үед нь яг тэр уурсан үед нь амнаас нь хор ялгаран гардаг. 또 자기 마음대로 자기 뜻대로 안 될 때 그때 악독이 나옵니다. Өөрийнх нь бодлоор өөрийнх нь хүслээр болоогүй үед тэр хорт муу хор ялгаран гардаг. 그러나 의인은 자기 뜻대로 안 되고 자기 마음대로 안 돼도 범사의 하나님을 인정하고 감사합니다. 이 감사가 나와요. Харин зөв шудраг хүн өөрийнх нь хүслээр өөрийнх нь төлөвлөгөөгөөр болоогүй байсан ч бурханд талархаж чаддаг. 그래서 의인은 선한 것이 나오고 의인의 입에서는 악인의 입에서는 악독이 나오는 것입니다. Тэгээ зөв шудраг хүний амнаас зөв зүйл гарч харин хорон муу хүний амнаас маш хүчтэй хор ялгаран гардаг юм аа. 7절 한번 읽어보세요. 7 дугаар ишлэгийг харъя. 7절. 7 шудраг зөв хүний тухай дурсамж нь ерөөлтэй бол хар санаатны нэр ой гутаана. 그래서 의인을 기념할 때는 사람들이 칭찬을 하지만 악인의 이름은 썩으리라 그랬습니다. Шудраг зөв хүний дурсамж нь ерөөлтэй хар санаатны нэр нь ой гутаана гэсэн байна.
의인은 살아있을 때 많은 사람들에게 소원을 베풀고 복을 누리게 했기 때문에 사람들한테 칭찬을 받는 것입니다. Тэгээд зөвхт нэг нь амьд байх хугацаанд маш олон хүнд сайн нөлөө үзүүлдэг учраас бусдаар сайшаагдж байгаа. 그러나 악한 자들은 다른 사람을 이 악을 통해서 고통을 주고 괴롭게 하고 이렇게 많은 손해를 끼쳤기 때문에 나중에 사람들한테 버림을 받는 것입니다. Харин эсвэргээр хар санаатай хүн тэр хар санаагаараа маш олон хүнд хор хохирол үзүүлж байсан учраас дараа нь хаягддгийа. 네, 그래서 이 7절은 의인과 악인이 죽은 후에 사람들에게 어떻게 평가를 받고 있는가 그걸 서로 비교하고 있는 것입니다. Тэгэд энэ 7 дугаар ишлэл нь зөвхт хүн хорон муу хүн өгснийхаа дараа хүмүүсүүдэд хэрхэн нэрн дурсагдж байгаа талаар гарч байгаа. 의인을 기억할 때는 사람들은 그의 올바른 행위를 축복하고 칭찬하며 기념한다는 것입니다. Тэгээд зөв шудраг хүнийг хүмүүсүүд хэрхэн дурсдаг вэ гэхээр түүний хийсэн зүйлс нь ийм ёроолтой байсан гэж түүнийг 사ашааж байгаа. 그러나 악인의 이름은 썩는다고 했습니다. Тэгээд эсрэгээр нь хар санаатны нэр ойгутана гэсэн байна. 그런 악인의 행위가 사람들에게 칭송을 받지 못하고 아무 쓸모없이 버려진다는 것을 말하는 것입니다. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр хорон муу нэгний үйлдэлсэн зүйлс нь хүмүүсүүдэд ингэж ямар ч ашиг тусгүй хаягдана гэсэн үг юм. 악인의 이 악한 것은 다 없어지고 영원히 사라진다는 것을 말하는 것입니다. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр хорон муу нэгний тэр хорон муу зүйл нь бүгд устан үгүй болж алга болно гэсэн үг юм. 그러나 의인의 선한 것은 이렇게 칭찬을 받고 영원토록 기념이 된다는 것입니다. Эсвэргээрээ зөв нэгний хийсэн зүйл нь хүмүүсүүдэд 사ашаагдан мөнхөд дуурсагдах болно гэсэн үг юм. 자, 그러니까 우리가 이 세상 사는 동안 부지런히 선을 행하고 사람들에게 복을 빌어줘야 됩니다. Бидний хувьд амьд байх хугацаанд ямагт сайн зүйлийг хийж хүмүүсүүдэд сайн сайхныг хүсдэг байх хэрэгтэй юм аа. 우리가 세상을 떠난 다음에라도 사람들이 우리를 기념할 때 칭찬하고 또 우리를 높여주게 됩니다. бид нарыг энэ ертөнцөөс явсны дараач бидний хийсэн зүйлсийг хүмүүсүүд дурсан санаж байх болно. 8절 한번 읽어보세요. 8 дугаар ишлэгийг харъя. Мэргэн зүрхтэй хүн зөвлөгөө хүлээж авдаг бол чалчаа муухайг нь сүрэх болно. 네, 마음이 지혜로운 자는 명령을 받거니와 입이 미련한 자는 패망한다 그랬습니다. Мэргэн зүрхтэй хүн зөвлөгөө хүлээн авдаг чалчаа муухайг нь сүрнэ гэсэн. 예, 이 마음이 지혜롭다는 자는 하나님의 명령을 받는 사람들입니다. Тэгээд энэ мэргэн зүрхтэй хүн гэж Бурхны тушаалыг хүлээн авч байгаа хүмүүсүүдийг хэлнэ. 여기서 명령은 하나님이 지금 나에게 주시는 말씀을 받는다는 것입니다. За энэ 8 дугаар эшлэлээр зөвлөгөө хүлээн авна гэж байгаа тийм ээ. Энэ нь юу хэлж байгаа гэхээр Бурхны надад тушаасан тушаалыг хэлж байгаа юм. 이 마음이 지혜롭다는 것은 하나님을 경외하는 사람들은 성경 말씀을 통해서 하나님의 명령을 받는다는 것입니다. Тэгээ зүрх сэтгэлдээ мэргэн хүн Бурхны тушаал буюу тэр зөвлөгөөг хүлээн авдаг. 그러나 마음이 미련한 자들은 패망한다 그랬어요. Харин чалчаа муухайг нь сүрнэ гэсэн байна. 왜 패망합니까? Яагаад сүрэх вэ? 하나님의 말씀을 받지 못하니까 결국은 죄 가운데 망하는 것입니다. Яагаад тэгэхээр Бурхны үгийг хүлээн аваагүй учраас эцэстээ тэр гим нүгэлдээ сүрнэ.
그러니까 우리가 하나님을 경외하는 사람들의 지혜는 성경 말씀을 통해서 하나님의 명령을 잘 받는 사람들입니다. Тэгээ эзний үгийг дуулууртай хүлээн дагаж байгаа хүмүүсүүд нь тэр Библийн үгийг хүлээн авсан нэгэн байна. 그러나 입이 미련한 자는 바로 하나님을 무시하고 하나님이 없다 하고 하나님의 교훈을 멸시하는 사람들이에요. Харин тэр цалчаа мунхаг хүмүүс гэдэг нь цалчаа мунхаг хүмүүсүүд нь яах вэ? Яадаг вэ гэхээр Бурхныг дорд үзэж, Бурхныг эсэргүүцэж, Бурхан байхгүй гэж ярьдаг хүмүүсээ. 하나님의 말씀을 받지 못하면 죄를 짓게 되고 죄 가운데 멸망할 수밖에 없는 것입니다. Тэгээ Бурхныг эсэргүүцэж байгаа нэг нь гим нүгэл дотроо суурих болно. 그래서 이 많은 사람들이 왜 이렇게 죄 가운데 멸망길로 가고 있을까요? Тэгээ маш олон хүмүүсүүд яагаад энэ гим нүгэлдээ суурч байгаа юм болоо? 바로 그들은 그 하나님을 경외함을 무시하고 하나님의 교훈을 받지 않기 때문에 결국은 입이 미련해지고 결국은 멸망길로 가는 것입니다. Тэгэхээр хүмүүсүүд Бурхны үгийг эсэргүүцэж, Бурхны зөвлөгөөг хүлээн аваагүй тэгээд эцэн тэд нэр гим нүгэлдээ сүрч байгаа. 왜 하나님의 말씀을 받으면 살 길이 열리고 Бурхны үгийг хүлээн авах юм бол тэр амьдрах зам нээгдэнэ. 하나님의 축복이 열립니다. Бурхны өрөөл өгөгднө. 바른 길을 가게 됩니다. зөв замаар явна. 그러나 하나님의 말씀을 받지 못하면 우리가 죄 가운데 결국은 잘못된 길로 가고 마는 거예요. Тэгээд Бурхны үгийг хүлээн авч чадахгүй бол бид нэр Бурхны үгийг хүлээн авахгүй бол гим нүгэлдээ буруу замаар явах. 그게 날마다 이 성경을 통해서 하나님의 명령을 받는 그런 지혜로운 성도가 되어야 됩니다. Тэгээд бид нэр өдөр бүр Бурхны үгийг мэрэгэн ухааны үгийг хүлээн авч байгаа ухаантай мэрэгэн итгэгч нар болох хэрэгтэй. 9절 한번 읽어. 9-р ишлэгийг харъя. Үнэн ч шударга замаар алхагч нь аюулаас ангид явдаг бол замаасаа гаждаг хүн баригдах болно. 자, 여기서 이 바른 길로 행하는 자는 누굽니까? 바로 하나님의 명령을 받는 사람들은 항상 바른 길로 행합니다. За үнэн ч шударга замаар алхагч гэж байна тийм ээ. Энэ ямар хүний хэлж байгаа гэхээр ямагт Бурхны үгээр явж байгаа хүмүүсүүдийг хэлж байгаа. 그래서 이 바른 길로 행하는 사람은 인생길이 평안하고 행복해집니다. Үнэн ч шударга замаар алхагч нь мөнхөд амар амгалан замаар явах болно. 여기서 걸음이 평안하다는 것은 그가 안전하게 인생길을 걸어간다는 뜻입니다. Тэгээд шударга замаар алхагч нь гэж байгаа тийм ээ. Тэгээд энэ хүн тэр амьдралын бүхий л зам нь шулуун байх болно. 아무 염려 없이 안전하고 평안한 상태를 말하는 것입니다. Огт санаа зовлтгүй амар амгалан байдлыг хэлж байгаа. 그러나 악인의 길은 죄가 드러나게 되어서 수치와 형벌을 당한다는 것입니다. Харин хорон муу нэгний гим нүгэл нь илэрхийлэгдэж түүний тэр одоо ичгүртэй байдалд хүрэх болно. 그러니까 우리가 8절과 9절을 같이 이렇게 묶어서 말씀을 받으면 됩니다. Тэгээд 8, 9-р ишлэлийг хамтд нь ингэж авч үзэх нь чухал. 네, 두 번째 주제는 의인의 입술과 악인의 입술에 대해서 공부하겠습니다. За хоёр дахь сэдв нь энэ бүлгийн хоёр дахь сэдв нь юу гэхээр мэрэгэн ухаантны хэл хорон муу нэгний хэл 10절부터 21절까지 10-аас 22 дугаар ишлэл.
예, 의인의 입술과 악인의 입술을 말하고 있습니다. Зөвхт нэгний хэл, хорон муу нэгний хэл. 자, 이 입술은 참 중요하죠. 입술은 이게 참 하나님께 복을 받기도 하고 또 화를 받기도 하고 사람의 입술의 영향은 참 큰 인생의 발자취를 보여주는 것입니다. За тэгээд энэ зөвхт нэгний ам, хорон муу нэгний ам нь яг энэ амьдралын алхаа гişгийг зааж чиглүүлдэг байгаа. 10절에 한번 보세요. 10 дугаар ишлэгийг харъя. 예, 눈짓하는 자는 근심을 끼치고 입이 미련한 자는 패망한다 그랬어요. Нүдэ ирмэгч нь гай тотгорыг авчирдаг, чалчаа муухайг нь сүйрэх болно. 예. 여기서 악인은 눈짓하는 자와 입이 미련한 자로 말하고 있습니다. За энэ ишлэл дээр хорон муу хүн нүдэ ирмэж гай тотгорыг авчирдаг гэж байна. 여기서 악인의 눈짓은 거짓과 음모 술수를 나타내는 그러한 표정을 말합니다. Тэгээд нүдэ ирмэгч тэр хорон муу нэг нь нүдэ ирмэж байгаа гэсэн. Тэгээд энэ нүдэ ирмэж байгаа байдал нь 어떤 거를 나타낸다고요? 예, 악인의 그 눈짓은 거짓과 음모, 그 술수 그런 것을 표정으로 보여주는 거예요. Тэгээд хорон муу нэг нь тэр хорон муу байдлаа, завхаа байдал, тэр бузар муу зүйлээ өөрийнхөө энэ нүрийн илэрхийллээрээ харуулдаг. 이 사람의 눈은 마음의 창이라고 했습니다. Тэгээд хүний нүд бол сэтгэлийн цонх гэж хэлсэн байгаа. 악한 사람은 그 마음에 악을 품고 있기 때문에 그 눈을 통해서 악한 음모와 술수를 이렇게 드러내고 있는 것입니다. Тэгээд хорон муу хүний тэр хорон муу байдал нь түүний нүднээс илэрхийлэн харагдж байдаг. 이와 같이 악한 자의 눈짓은 사람들에게 근심과 고통과 상처를 주고 있는 것입니다. Тэгээд тэр хорон муу нэгний нүдэ ирмэж байгаа тэр нүрийн илэрхийлэл нь хүмүүсүүдэд зовлон, гай дотгорыг бий болгож байдаг. 그리고 악한 자는 그 입으로 패망한다. 악한 자는 그 입으로 패망한다는 것입니다. Тэгээд хорон муу хүн өөрийнхөө амнаасаа бол сүйрэх болно. 그러니까 이 마음에 악을 품고 있는 이 악한 자들은 눈을 통해서도 그 악이 표출되고 있는 것이고요. Тэгээд сэтгэл нь хорон муугаар дүүрэн тэр хорон муу нэгний нүднээс нь хүртэл тэр хорон муу нь илэрхийлэн харагдаж байдаг. 또 입으로 악한 말이 나와서 결국은 패망하게 된다는 것입니다. Тэгээд тийм хүний амнаас хорон муу нь хүртэл гарч байдаг. Тэгээд эцэстээ тэр хорон муу түүнийг сүрүүлнэ гэж байгаа. 예, 11절 한번 읽어보세요. 11-р ишлэгийг харъя. 의인의 입은 생명의 샘이라도 악인의 입은 독을 머금었다 그랬습니다. Шудраг зөв хүний ам амьдралын ундраг бол хүчирхийлэл нь хар санаатны аманд нууцлагддаг. 자, 여기서도 의인의 입과 악인의 입이 서로 대조되고 있습니다. Энэ 11-р ишлэлээр зөв шудраг хүний ам, хар санаатны ам ингэж хооронд нь харьцуулсан байна. 예, 의인의 입술에서는 생명이 나와요. 사람을 살리는 생명이 나옵니다. Зөв шудраг хүний амнаас хүнийг амьдруулдаг тэр амийн ундраг гардаг байна. 그러나 악인의 입에는 사람을 죽이고 사람에게 상처를 입히는 이 독한 말이 나온다는 것입니다. Харин хорон муу хүний амнаас бусдыг өвхөөлж ингэж алж байдаг хорон муу хор гардаг. 12절 한번 읽어보세요. 12-р ишлэл. 미움은 다툼을 일으켜도 사랑은 모든 허물을 가리운다 그랬습니다. Үзэн ядалт нь эвдрэлцлийг төрүүлдэг бол хайр бүх нүгэл хилэнцгийг далдалдаг. 예, 그러니까 이 미련한 사람들, 악한 자들은 늘 다툼을 일으킵니다. Энэ хорон муу муухай хүмүүсүүд нь ямагт эвдрэлцлийг бий болгож байдаг.
다른 사람을 다툼을 일으켜서 다른 사람을 괴롭게 하고 다른 사람에게 상처를 주는 것입니다. Бусдыг хооронд нь эвдрэлцүүлж, муудалцуулж хүмүүст сэтгэлийн шарах өгч байдаг. 다른 사람과 이 불화를 일으키고 서로 인간관계를 아주 파괴하는 것이. Хүмүүсүүдийг хооронд нь яс хайж, хүмүүсийн хоорондын харилцааг сөөрүүлж байдаг юм аа. 그러나 이 사랑은 모든 허물을 가리운다고 했습니다. Харин хайр бүх нүгэл хилэнцгийг далдалдаг гэж байна. 바로 의인의 입에서는 사랑하는 말이 나옵니다. Юу гэхээр зөвхт хүний амнаас энэ хайрын үг гарч байдаг. 나도 하나님 앞에 많은 죄가 있었지만 다 내가 용서를 받았습니다. Би Бурхны өмнө маш их нүгэлтэй нэгэн. Тэгсэн ч тэр намайг уучлан өршөөсөн. 그렇기 때문에 나도 당신의 죄를 허물을 용서합니다. Тийм болохоор би чиний гим нүглийг өршөөж байна. 예수님께서도 말씀하셨잖아요. Есүс айлцсан шүү дээ. 내가 너희를 용서한 것처럼 서로 용서하고 내가 너희를 사랑한 것처럼 서로 사랑하라고 하지 않았습니까? Есүс юу гэсэн хэрэг би та нарыг уучлсан шиг та нар бие биенээ уучлал, би та нарыг хайрлсан шиг та нар бие биенээ хайрл. 그러나 악인은 미워하고 또 이렇게 악독하게 비방하고 저주하면서 사람을 이렇게 고통을 주는 것입니다. Харин хором хүн яадаг вэ гэхээр хүмүүсүүдийг хооронд нь муудалцуулан маш хором муугаар хүмүүсүүдийн харилцааг тасалж муудахж байдаг. 그래서 이 사랑은 사람을 살리는 것입니다. Энэ хайр бол хүнийг амьдруулдаг байгаа. 이 미움은 사람을 죽이는 것이에요. Харин үзэн ядалт нь хүнийг өхүүлдэг. 왜 살인을 합니까, 사람들이? Хүмүүс яагаад хүн алдаг вэ? 그 미움 때문에 살인을 하는 것입니다. Тэр үзэн ядалт байгаа учраас аллах хийдэг байна. 그 가인이 아벨을 죽였지요. Каин Абелийг алдаг те? 왜 죽였습니까? Яагаад алсан? 가인이 형이고 아벨은 동생인데 아벨을 가인이 미워했습니다. Каин болохоор ах нь Абель нь дүү нь байгаа. Тэгээ Абелийг Каин үзэн ядаж байсан. 아벨의 제사는 하나님이 기쁘게 받으셨는데 가인의 제사는 하나님이 받지 않으셨어요. Яагаад тэгэхээр Абелийн тахлыг бурхан хүлээн авсан, Каины тахлыг бурхан хүлээж аваагүй байгаа. 그러니까 가인이 아벨을 미워하게 됩니다. Тэгээд Каин Абелийг үзэн ядсан байгаа. 결국은 나중에 그 미움 때문에 동생 아벨을 이렇게 죽이게 됩니다. Тэгээд үзэн ядалтаасаа болоод дүү Абелаа алдаг. 그래서 미움은 사람을 죽이는 것이고 파멸로 이끄는 것입니다. Тэгээд үзэн ядалт болохоор өхөлт хүргэж сөөрөл рүү удирддаг. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 가만히 이렇게 깨달아 보면 이런 지혜를 배울 수가 있습니다. Тэгээд бид нэр Бурхны үгийг сайн тунгаан бодох юм бол ийм зүйлийг ойлгох болно. 죄는 미워하되 사람은 사랑해야 됩니다. Юу гэхээр гим нүглийг нь үзэн ядаж харин хүнийг хайрлах хэрэгтэй. 우리가 미워할 대상은 바로 죄입니다. Бидний үзэн ядах ёстой зүйл бол гим нүгэл юм аа. 바로 마귀를 미워해야 되고 이 세상 죄를 미워해야 됩니다. Сатаныг үзэн ядаж энэ ертөнцийн гим нүглийг үзэн ядах хэрэгтэй. 그러나 사람은 불쌍히 여기고 사랑해야 됩니다. Харин хүмүүсийг өршөөнгүй үзэн хайрлах хэрэгтэй. 그래서 이 사랑은 사람을 살리는 것입니다. Тиймээс энэ хайр бол хүнийг амьдруулдаг юм. 하나님이 우리를 살리신 것은 바로 하나님의 사랑이지 않습니까? Тэгээ бурхан биднийг амьдруулсан зүйл юу гэхээр бурханы хайр биш гэж юу? 나 같은 죄인이 구원받아서 하나님의 자녀가 된 것은 순전히 하나님의 사랑입니다. Над чиг энэ их нүгэлтэн гим нүглөө уучлуулсан
мөнхийн амь руу орох болсон нь Бурхны хайр юм аа. 네, 13절 한번 읽어. 13 дахь ишлэгийг харъя. Гярхаа нэгний амнаас мэрэгэн ухаан олдно. Харин ухаан дутсан нэгэнд нуруунд дундороо татуулах саваа олдно. 여기도 명철한 자의 입술에는 지혜가 있다 이렇게 나옵니다. Гярхаа нэгний амнаас мэрэгэн ухаан олдно гэж байна. 이 명철한 자의 입술에는 지혜로운 말들이 흘러 나와서 사람들을 살리는 것입니다. Тэгэд энэ нь юу гэсэн үг гэхээр мэрэгэн нэгний амнаас мэрэгэн ухаан гарч хүмүүсүүдийг амьдруулдаг юм аа. 네. 자, 이 지혜로운 말이란 게 뭡니까? 하나님을 사랑하고 하나님을 경외하는 그런 지혜가 나온다는 것입니다. Тэгэд амнаас нь мэрэгэн ухаан гарна гэж юу гэсэн үг гэхээр 하나님 어떻게요? 하나님을 경외하고 하나님을 사랑하는 지혜. Бурхнаас имэж Бурхныг хайрладаг мэрэгэн ухаан гарна гэсэн үг байгаа. 그러나 미련한 자의 마음속에는 지혜가 없습니다. Харин ухаан муутай мулгуу нэгэн аманд нь бурхан тэр мэрэгэн ухаан байдаггүй. 그래서 그 입술로는 남을 해롭게 하고 고통을 주는 악이 나오는 것입니다. Түүний ам нь бусдыг хохироодог, бусдад гай дотор болдог тийм үг байдаг. 우리 잠깐 쉬었다가 5분 11시 5분에 다시 시작하겠습니다. За түр завсарлаад 15-д эхэлье. 네, 잠깐 쉬세요. Түр завсарлаа.